في الدنيا خذونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى يا أهيل المعروف العطاء المعلوف غراة للملهوف إنكم بي أدرى يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب نفحة للمكروب إنكم بي أدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء خادجة الكبرى وفاتمة الزهراء خادجة الكبرى وفاتمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عفاة للجيران إنكم بي أدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة للإسعاد إنكم بي أدرى خذونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سدونا في الدنيا بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء يا أهيل العساف والأطادي هو أمنة للمختاف إنكم بي أدرى يا أهيل الجهات والمينة للفقات وذارك للغرات إنكم بي أدرى في الأخرى بحادجة الكبرى فاتمة الزهراء سدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بحادجة الكبرى فاتمة الزهراء يا أهيل الهمات رجال العزمات يا جمال الحملات إنكم بأدرى يا أهل بيت المختار علينا المقدار اشفعوا للمهدى إنكم به أدرى سعدونا في الدنيا وارزونا في الأخرى
خديجة الكبرى فاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا كنزنا في الأخرى بخديجة الكبرى فاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا لبيت الهادي قدوتي وسيادي أجزلوا لزادي إنكم بأدرى قدركم رفيعا وعطاكم أبطال وسناكم أيا أرسلوا لنرى الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى فاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى فاطمة الزهراء بخديجة الكبرى فاطمة الزهراء أنتم خير الناس جدكم يشفي الباس اشفعوا للقساس إنكم بأجرى بخديجة أمي ذت جلي همي أنزلي قسمي إنك بأجرى فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى فاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وتفي بالزهراء ذي تعالت قدرا وتجلت بدرا إنها بها هجرا وأبيها المختار والمصاحب في الغار وعلي الكرار إنهم به أدرى سعدنا في الدنيا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء ولشيب خيوط تلك المواسداتون الكبرى وبحق سبطان لنبي نور العين
وبجاه الأمين إنهم الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في دنيا حزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وبذات العلمين عائشة نور العين زوجي خير الكونين إنها بي أدرى وباقية طيبات الأعراض بنيات المختار إنهم لي أدرى سعدونا في الدنيا أرضنا في الأخرى خادجة الكبرى وفاطمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله الطاهرين وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى وثنه على ممره الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم كفنا شر الظالمين وجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين.
اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. Terus niki kula maknani mengke terus mahalul qiyam situ durur terus sampun. Kula maknani kalian sekaligus niki napa munajat teng pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus kula bolak-balik matur ajmain nak didawakan ulama ini sebagai kata farik, kata pemisah, kata yang menegaskan kalau kita ahli sunnah bersama. Karena itu pembeda. Fa inna syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Syiah itu banyak sahabat yang dihormati berlebihan kayak Sayyidina Ali, sementara banyak yang dihinakan berlebihan kayak Abu Bakar. Makanya kita ahli sunnah ciri utamanya apa? Menghormati sahabat ajmain. Jadi kata ajmain adalah kata kunci, napa? Dan sebagian ngerdaksana turun semuanya sahabat, apa? Semuanya sahabat. Nah, istilah berjanji napa? Wa ya umus sahabata wal atba'a wa mawala. Umum itu siapa saja. Jadi ciri khas nahnu ma'asyir ahli sunnah wal jamaah menghormati semua sahabat. Maka kata ajmain itu kata kunci yang mempertegas bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Jalan kongko gawe nak ing kita sapa Allah wa iyyakum lan yo ing sira kabeh. Kowe digawe miman setengah sangkemu. Ya taujibu kang berhak sapa man syafaatau ing tok syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita semua termasuk wong sing berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarju lan arep-arep sapa man bidzalika lan mengkono-mengkono syafaat. Sebagian naskah minallahi teng kitab kula minallahi saking Allah. Arab rahmatahu ing sifat welase Kanjeng Nabi wa rafatah. Jadi hu teng mriki nak rujono Allah nggih angsal karena Allah memang Rahman Rahim, paham nggih? Rujono Kanjeng Nabi ya sah karena bil mukminina raufur rahim. Sami ya, tentu dengan konteks yang sama. Hanya sama ya rafahnya Allah ya sesuai kapasitasnya Allah. Rafahnya Rasulullah sesuai izin Allah. Ya bedanya itu tok, paham ya? Nah Allah Rahman itu bizatihi apa? Bizatihi. Kalau Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim biiznihi apa? Biiznihi. Karena mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Lan iku klirune kubu sebelah nganggep Nabi ku ora iso nyafaati. Mergo dianggap gak duwe otoritas. Niku keliru. Sing di otoritas bidatihi memang betul hanya Allah Ta'ala. Sing bidatihi itu ya. Tentu bidatihi yang memang Al-Hayyul Qayyum hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi juga punya hak itu. Tapi tentu karena Nabi apapun hebatnya itu makhluk. Diistilahkan biiznihi. Kenapa? Biiznihi. Makanya Shadaqallahul Azim ketika ada apa? Mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Jadi lengi-lengi. Nah Allah memberikan kita syafaat itu biquwatihi wa haulih wa bidzatihi. Jadi kalau Kanjeng Nabi biiznihi karena memang dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ayat tadi malaikat di langit pun la tuhni syafa'atum syai'an tapi illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Artinya ketika seseorang itu mendapat izin dari Allah maka bisa melakukan apa? Syafaat. Kayak ngerti Lauh Mahfuz. Banyak orang-orang sana yang enggak pati iso ngaji dari Nabi itu enggak ngerti Lauh Mahfuz karena Lauh Mahfuz itu minal ghaib, setengah saking barang apa? Ghaib. Apapun hebatnya makhluk itu enggak akan ngerti barang ghaib.
Itu benar, tapi itu salah. Benarnya memang ya seperti itu. Kalau Allah bersolah mahfud itu biladihi, apa? Karena Allah itu alamul huyub, apa? Tapi bukan menafikan kekasihnya melihat. Bedanya ini biizni, apa? Karena diberi hak izin oleh Allah. Makanya disebut alimul huyubi, fala yudhiru ala huyubihi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah itu zat yang ngerti sesuatu yang gaib, termasuk Allah mahfud. Fala yuzhiru ala ghaibi ahadan. Kemudian barang ghaib ini tidak pernah dingertikan kepada siapapun, tapi tetap ada istisna illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang dapat ridhonya Allah taala. Paham ya? Tapi orang-orang yang enggak pernah ngaji itu miranya asal makhluk apapun hebatnya enggak akan ngerti Allah mahfud. Itu keliru. Yang benar adalah persolah mahfud yang bidzatihi memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Jibril tahu. Utamanya Rasulullah Muhammad tahu, tapi biizni, ya Pak? Itu jenis apa? Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Paham ya? Sama misalnya saya punya makanan, kalau saya makan tuh enggak perlu pamit. Tapi orang lain yang enggak punya tentu ya bisa saja boleh, tapi biizni, dengan izin. Itu kan normal dari segi fikih, paham ya? Orang yang punya hak tentu itu bidzatihi, ya Pak? Kemudian orang mau pakai yang enggak ikut punya tentu biizni, ya sama. Allah dan Rasulnya seperti itu. Kalau Allah melakukan apa saja itu bidzatihi, karena Allah adalah yang punya segalanya, Pak. Tapi kalau Rasul punya otoritas seperti syafaat, melihat alam gaib itu biizni, ya Pak. Biizni, dengan izinnya. Lalu sing disebut dengan surat ayat kursi apa? Manggalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Siapa yang bisa memberi syafaat di depan Allah kecuali orang-orang yang dapat izin. Itu menunjukkan kalau Allah tetap memberi syafaat kepada Rasulullah. Karena istisna itu enggak ada gunanya ketika nyatanya tidak ada orang yang dapat izin. Paham ya? Itu bukti bahwa nanti akan ada orang yang dapat izin memberi syafaat. Ya tentu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma doa berhormati hadan Nabil Karim sebab mulia iki Nabi Karim alihi thahirinan keluargane Nabi sing suci wa ashabi salikin. Lan sahabatin Nabi sing ngambah ala manhajil qawim. Niki juga pembeda antara kita dan Syiah. Kita akan selalu mensifati ashab Rasulullah, kita sifati apa? As-salikin ala manhajil qawim. Kita akan selalu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu apa? Menstatuskan sahabat dia siapa? As-salikin ala manhajil qawim, orang yang selalu meniti atau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau Syiah mengatakan sahabat banyak yang mal'un karena dianggap balelo dari Kanjeng Nabi. Itu tidak benar. Kita tetap mengikuti mazhab apa? Ahli sunnah wal jamaah, di mana status sahabat itu apa? As-salikin ala manhajil qawim. Ini yang seperti ini yang yang ditanamkan Said Muhammad, Habib Umar Hafid, Habib Ali Al-Habsyi, semuanya Sadatun Al-Kiram minal alawiyin maupun hasaniyin, semuanya itu yang ahli sunnah wal jamaah pasti menghormati sahabat. Begitu juga guru-guru kita mulai Mbah Mun, Bapak, semua guru-guru kita pasti kalau nyifati sahabat as-salikin ala manhajil qawim. Jadi ini kata pembeda juga, sahabat itu siapa? As-salikin ala manhajil qawim, orang yang selalu meniti perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isal kulaturi damal panjenengan ing kita min khiyari umati sange umat pilihan. Wasturna lan kulaturi nutupi panjenengan ing kita bidhe dihormati kelawan tutup kang yaiku kehormatane Kanjeng Nabi. Semoga kita nanti kesalahan-kesalahan kita ditutupi Allah mergo duwe nabi yang sangat terhormat. Artinya Allah tidak mempermalukan kita bukan karena kita, tapi enggak ingin mempermalukan ketuanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi sakjane kowe kudu utama. Cuma Allah itu ndelok iki anak buah Kanjeng Nabi. Nek pun neraka sakake ketuane, paham? Artinya pantes mung mlebu neraka. Jadi kenapa? Wasturna bidai dihormati. Mergo ketika walaso fa yu'ti ka rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan saya kasih sesuatu fatardo, kemudian Anda akan puas. Jawab Nabi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya akan puas kalau saja satu dari umatku yang bertauhid masih masuk apa? Neraka. Isi kowe hafal lho, hafal lho. Cek kasil hafid seorang berumat Nabi yo. Allah, apa Kanjeng Nabi gak ikhlas nak mlebu neraka. Mlebu selawase kowe, nak tahu oleh kok. Nak tahu yo oleh napa? Nak selawase Nabi mboten berkenan. Wahsurna lan kula aturi giring panjenengan ing kita hutan ing dalam sesuk fi sumrati ing dalam kelompoke Kanjeng Nabi. Wa ta'milan kula aturi gunakno panjenengan alsinatana ing lisan-lisan kita fi madhi ing dalam ngelem Nabi wa nusrati lan nulung Nabi.
Semoga lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita, statement-statement kita ditakdir muji Nabi dan membela Nabi. Jadi kita enggak ditakdir atau semoga jangan sampai ditakdir keterucut punya lisan sing menghina Kanjeng Nabi. Karena kita selalu berdoa bahwa wasta'mil al-sinatana fi madhihi wa nusrati. Semoga Allah memperkerjakan lisan kita, tulisan kita, statement kita, pikiran kita, semua kita kerahkan fi madhihi wa nusrati dalam muji Nabi dan membela Nabi. Wa ahyilan kula turi ngrepno panjenengan ing kita mutamassikina halite sekalian kabeh bi sunnatihi kan sunah Nabi wa taati lan taat Nabi. Wa amit nalan kula turi mateni panjenengan ing kita ala hubbi ing atase status seneng Nabi wa jamaatin lan dadi golongane Kanjeng Nabi. Nah, terus Habib Ali ya, Allahumma sholli sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi fayamfatu fi qalbihi siru nuri ta'alluqihi wa hubbi. Paham ya? Ya, terus orang yang baca sholawat dengan sholawat itu kemudian hatinya sambung atau rohnya sambung dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akibatnya nanti wajib tabu biha bi inayatillahi fi hisbi. Semoga dengan sholawat itu kita nanti ditulis termasuk sangka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau redaksinya tiba wa mitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma wa adkhilna ma'al jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Semoga kita masuk surga karena pertama surga dimasuki Kanjeng Nabi. Wa anzilna ma'hu bi usuriha nempat di gedung-gedungnya surga. Fa innahu awwalu man yanzilu fa inna Rasulullah Muhammad awwalu man kawitane wong yanzilu kang manggon sapa man ing jannah utawa ing al-qusur fil jannah. Warhamlan kula aturi melasi panjenengan ing kita ya masfa'ing dan dinane nyafaati sapa nabi kala iki maring pira-pira makhluk fatarhamuha. Monggo ngurmati panjenengan melasi jenengan hak ing khalaik. Allah marzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Kula aturi ngresiki panjenengan ing kita ziyaratahu ing ziarah ning Nabi fi kulli sanatin dalam saben-saben setahun. Ya kalau itu tidak bisa setidaknya kita hidup selalu mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah itu tidak harus fisik. Ziarah maknawi juga enggak kalah pentingnya. Kita dakwah, kita nasrul Islam, kita nasruddin itu juga enggak kalah dengan dekatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara Sayyid Abdul Haddad, aulan nasi bihi wa aqrabuhum bih adalah orang-orang sing da'a ila tauhid wa ila nasri sunnati. Jadi orang paling berhak dekat Nabi adalah orang yang selalu menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita ngajarkan fikih halal haram, mengajarkan iddah. Coba andaikan tidak ada iddah, itu betapa kacaunya dunia. Karena mani dari zaut awal bisa saja masih tersimpan di rahim suami istri yang diceraikan apa? Bareng dirabi zaut sani, ketika hubungan intim ternyata anak ini enggak jelas masih produk mani zaut awal apa produk mani zaut sani. Akhirnya bojo kedua pengen rumat kan males. Kok kriting ra koyo aku kan ribet. Lah, tapi barokah ono iddah, nggih barokahnya ada iddah di mana perempuan yang tertalak enggak boleh kawin kecuali ada pastian baraatur rohmi bahwa rahim ini terbebas dari unsur sperma dari zaut awal. Maka setelah iddah selesai, maka ini kalau nikah nanti benar-benar anaknya zaut sani karena sisa-sisa dari zaut awal hilang sama sekali. Itu barokahnya Nur Muhammad. Ya akhirnya orang jelas anaknya siapa, paham ya? Coba kalau tidak ada iddah kayak apa runyamnya nasab. Itu juga enggak kalah pentingnya untuk supaya kita dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok bareng Nabi men umroh slabe kok mau nyekeli Ka'bah. Memang berbung di dua iso napa? Itu iso anak-anak. Kemudian maklaran malah iso napa? Anak-anak. Dan ben bareng Nabi cara Sayyid Abdul Haddad, orang yang paling berhak dengan Nabi adalah orang yang menghidup-hidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya syariat yang maslahatnya itu kelihatan sekali. Kayak tadi masalah iddah. Coba kalau tidak ada iddah, kayak apa runyamnya nasab, apa? Runyamnya nasab karena setiap nanti kelahiran anak ini mungkin anak dari zaut awal juga mungkin anak dari zaut sani. Itu kan ribet nanti. Kalau raine cek cilik kan ra ketara mirip Pak awal apa Pak kedua. DNA ribet. Bareng gede. Jebule rambutnya mirip bojo pertama, pesake mirip bojo kedua kan bingung kan ribet. Terus sing kon ngrumat sopo? Ribet kan? Nah, barokahnya iddah kan itu enggak terjadi. Wala tajalan kula aturi damel panjenengan ing kita menal ghafilina sing lali angka sing panjenengan wala anhulan ora saking kanjeng Nabi kodro sinatin ing kadar sak seliutan turu seliutan ngantuk maksudnya. Semoga kita tidak pernah lupa dari jenengan Gusti juga enggak pernah lupa dari kanjeng Nabi meskipun sak kadar paling sedikit.
Orang Jawa nak muni sinah ngantuk sak seliutan wong Jawa nak darane apa sinah. Atau la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang enggak pernah ngantuk, juga enggak pernah tidur. Allah madu awala tajal fi majlisina hadza ahadan ila wasalta fi ma taubati dzunubah. Yes lungo mane lungguh-lungguh sing ra jelas sing muga-muga disepuro. Wasatar tabirita ilmu firati uyuba. Aipem sing akeh muga-muga rapati konangan. Cuma ayo terpaksa konangan karena jumlahe 1000 konangan loro wis apik. Konangan kabeh ke ya tuntas. Ki ora oleh protes kula. Kula ndek kok konangan Gus jumlah aipem 1000. Pira-pira konangan mok 10. Paham ya? Nanti paham ya asline konangane cara konangan kabeh tuntas lha yo EP ku 1000 konangan 100 wis apik konangan kabeh tuntas ya apa jajal misale kowe dipertontonkan Allah nak mondok iku mergo frustasi dadi ning omah ora ono sing nyayang akhire mondok wong tuamu ya konangan ning omah delok anak males dipondokno ayo jajal nah misale konangan ngono innalillahi wa inna ilaihi raji'un berhubung ra konangan wis masuk apik wong tuamu zaman akhir anake dipondokno ayo iku barokah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ora sesuai fakta. Faktane yo ora ngono. Lu anak-anake dhewe males didik. Terus korbane kiai dipasrahno. Iku dolim to. Iku. Wis ngono anake beli kok wong tuane tambah dolim. Ya tapi yo luwe apik ya mondok luwe apik dibanding ora mondok. Tapi yo ora usah angen-angen sing berlebihan apa. Dengan niat seperti itu supaya Islam ini sampai semua. Ya tapi kok kabeh FF ngono iku adalah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Nah cara bapak biyenane ngono, ana ki sepuh suatu-watu dadi khotbah gak gelem pensiun. Alasane istiqomah. Iso ae ning atine mergo mau digendani wong. Nah ya istiqomah mbek mau digendani wong kan ya mirip, no? Ayo istiqomah apa mau kegesur? Nah, iya kan yo ora jelas lha. Tapi ngono iku dalah yo ora konangan. Apa kabeh iku ditutupi mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham. Mondok. Lha kok kang mondok? Nek omah nduk jajan. Ya nek omah ra nduk dhuwit, nek mondok ra nduk kirim. Ya semoga-moga app ngono iku ditutupi pengiran. Lah soal konangan uga app kakean. Tetep ana sing mutah akhir-akhir. Paham, tapi tetep sing ditutupi Allah luwih besar. Aksar, apa? Aksar lebih banyak. Allah madu Allah inna wa satana kelakuan iku kana ana iku makna sertane kita sesanatil miati ing tahun sing wis liwat sapa ikhwanun pira-pira kanca. Ikhwanun dadi isine kana. Mana akan nyegah ikhwan wal qada jenengan misale mati anil usuli sang tumeka ila misliya maris padane hadisana. Fala tahrimhum mongko aja ngalang-alangi panjenengan ikhwan ing sababe hadisati fasiha. Iki hebate sing aran dipak. Niki tak maknani mergo lafate angel. Maksudnya gini. Tahun kemarin ya Allah yang ikut maulid saya itu banyak. Misalnya tahun kemarin yang ikut maulid saya itu Zaid, Umar, Bakar masih ikut semua. Tahun ini sudah tidak bisa karena mereka sudah meninggal. Karena yang menghalangi mereka tidak ikut maulid itu adalah meninggal, maka tetap pahalanya mereka harus dapat. Karena mereka andikan hidup, tetap ikut maulid lagi. Itu bahasa Arab ya Allah. Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanu ma'anahumul qadha anil wusuli. Itu misalnya kematian. Atau misalnya suatu saat ini sampean boyong, tetap dapat jatah. Ya Allah mereka itu ikut maulid tahun kemarin gara-gara boyong keranyam istri gak bisa ikut. Nah itu harus tetap dapat jatah karena sebenarnya mereka ingin tapi ada darurat sipil. Jadi gambarannya kok jadi kalau di sini bisa kematian, bisa ekonomi, paham ya? Bisa apa PSBB ya? Bisa PSBB, bisa apa saja, bisa apa karantina pokoknya semua kebaikan teman-teman kita di masa lalu yang sekarang terhalang tidak bisa hadir, semoga maulid yang enggak didatangi mereka tetap dapat jatah karena yang menghalangi mereka bukan papa tapi kodok qadar. Ini bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanum ma'na'ahumul qadha 'anil wusuli ila misliha fala tahrihum min sawabi saati wa fadliha. Jadi walhasil karena mereka orang-orang baik yang selalu ingin ikut maulid tapi terhalang oleh satu kondisi darurat. Nah, itu pahalanya harus tetap dapat ya Allah. Ini fala tahrimhum min sawabi saati wa fadliha. Allah marhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, kasihannya kita ketika kita sudah min ashabil kubur. Wa fiqna li amalin sholihin yabqa yang tetap wasanahu keunggulannya amal soleh, sana itu kehormatan alam amridur ya Allah. Beri amal soleh yang kehormatannya sampai sepanjang masa. Wa maj'alna li alaika dakirin kudu eling nikmat.
Aja eling musibah eling nikmat. Waya musibah ngene ya kowe cek mangan sesuk guyu. Mripatem cek loro, paham ya? Kasekmu ya utuh, anak dadi grumpung malah ribet. Dadi nek sing pesek aja bayangno bangir, pira-pira ora tambah grumpung. Ora tambah elek. Misale pesek terus kukulun bar makan tek. Mokoke eling sisi apa? Nikmat apa? Ora usah eling, ora usah delok sak dhuwure ribet apa? Wali na'maika syakirin nikmate syukur wali omilika ika minaz zakirin eling ketemu pangeran wa ahina bi taatika masyghulin semoga sibuk nglakoni to atwa ida taufaitana lamun nalikane ngapunduti panjenengan ing kita fatawafa monggo kula aturi mateni panjenengan ing kita ora maktulin hale ora wong sing difitnah semoga mati kita mati yang baik-baik saja bukan mati dalam keadaan melahirkan fitnah wala makhdulin ora mati sing hina. Mati sing hina maksudnya mati su'ul khotimah waqtim lana minka bi khairin ajmain. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Wa makfina syarra zalimin wa ma dawa ikfi kelaturi nyukupi panjenengan ing kita syarra zalimin ing elek-eleke wong zalim. Wa ja'alna min fitnati hadid dunya salimin. Ya Allah, semoga kita terbebas dari keburukan orang-orang zalim dan kita selamat dari fitnahnya hadid dunya. Allahumma ja'al hadzal rasul al-karim lana syafi'a. Semoga Rasul Muhammad kepada kita memberi syafaat warzuqna fi yaumil qiyamati maqamar rafi'a. Tentu kita ingin dapat maqamar rafi'a. Maksudnya maqamar dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dawa iski kula aturi nyirami panjenengan ing kita min khaudi Muhammadin saking telagane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes sarbatan kan saubinan haniatan kang enak. Jadi nanti itu antri di telaganya Nabi itu cukup dapat satu gelas. Satu gelas itu lanas mau ba'daha abada. Jadi kamu nanti dapat seteguk dari khaudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarbah itu masdar marrah wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihatin kajilsah. Syarbah itu satu minuman saja. Satu teguhan saja karena keramatnya atau mukjizatnya Rasulullah itu kita akan la nasma'u ba'daha abadan, tidak akan kehausan selamanya meskipun dapat hanya satu syarbah, satu teguhan. Wasyurna lah tahta liwa'il huda. Wasyuran kula aturi ngiring panjenengan ing kita tahta liwa'i ana ing sore benderane Kanjeng Nabi utan ing dalem sumben. Allahumma fir lana bi Allahumma da'wa ighfir kula aturi nyepura panjenengan ana kita bi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di sepura pangeran barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Allah tidak akan mempermalukan kekasihnya. Sementing itu terdaftar nenggone nomor induk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek daerah-daerah malaikat iku pangeran ngregani ketuane, paham nggih? Sing penting kowe terdaftar sik, napa? Nanti Kanjeng Nabi ngendikan Gusti niku umat kula. Wah iku kondang Kanjeng Nabi ngendikan ngono wis malaikat tunduk kabeh. Tapi nek ora terdaftar, duwe sinten Gusti. Perkara napa? Perkara terdaftar wali abaina li ummatina li masyayikhina li muallimina guru-guru kita wa dawil huquqi alaina. Duwe hak nang ngene to kowe diutang ra iso nyaur nak beja-bejane wong diutangi wong saleh ra iso nyaur beja-bejane wong. Mane dongakno wong saleh diutang kowe terus ra iso. Kowe nak sampeyan mbok tuntut iku sampeyan sing nuntut ku ditegur Abdul Qadir Jilani kok utang aku 10 juta ora tak tagih. Tapi nek sing utang wong ra saleh wah ribet. Mergo sampeyan dituntut akhirat wong ngene neraka malah ribet kan. Jadi ana wong saleh abid iku diutang. Sing utang iku ora pati saleh. Berhubung ditegur iso nyaur ning akhirat kudu ditagih napa? Ditagih. Padahal Allah iku gak iso nglebokno wong, maksudnya ra iso ora kersa nglebokno wong sedurunge hak adami selesai. Akhire wong saleh ditagih. Allah ora rido nek wong saleh mlebu neraka. Lan kok Abdul Qadir cek sugeng kok utang kowe aja tagih. Paham? Nek sing utang kowe wajib ditagih ribet kan. Mergo kok akhire Allah gak rido wong saleh iku mlebu neraka. Tapi dilebokno swarga iki di hak adami. Bareng ditagih teng akhirat Allah ngetokno sing nagih. Kowe roh gedung iku, ngertos Gusti. Itu liman hada. Apakah bagi siapa itu? Apakah bagi Nabi ndak? Kok semewah itu ya Allah apa untuk Nabi ndak untuk Nabi? Liman yamlikus samana, bagi yang punya harganya. Lalu siapa? Terus kata Allah, anta tamliku, kamu punya harga untuk gedung itu. Apa gitu? Kowe ngebrokno wong iki. Nggak mesti kula ngebrokno, kon mlebu swarga bareng. Wala nek ana saleh utang kowe kok aja tagih. Wah besok bening akhirat. Soleh sangat ya Pak. Tapi nak wong iki ra soleh, sampean mbok takeh. Aduh Allah, wong ini neraka. Malah ribet kan apa? Apa? Sing utang kowe wong fasik, mbok tuntut ning akhirat. Mbok goleki jebule neraka. Malah ribet kan?
Marani ra iso bal. Ribet kan. Tapi nek sing utang kowe wong saleh iki Allah gak rido wong saleh kok mlebu neraka. Tapi dilebokno swarga gak iso mergo dia hak. Iku sok ben diselesaikan Allah. Napa? Diselesaikan. Carane dua-duanya masuk swarga. Paham ya? Jadi melane ning kene didongakno wa dzawil huquqi alaina. Apa wa dzawil huquqi alaina. Jadi walimanan kedue wong ajra kang nglakokno sapa man hadal khaira ing semua kebaikan via desa. Dan kita doakan siapa saja yang memperlakukan kebaikan. Orang yang dakwah di Papua, di Irian, di NTT, semua umat Islam yang berjuang yang pedalaman yang apa, semuanya kita doakan. Waliman ajra hadal khaira via desa. Apapun hebatnya kita enggak dakwah di NTT, apapun hebatnya kita enggak dakwah di Papua, apapun hebatnya kita, misalnya Rektor Al-Azhar, apapun hebatnya kan enggak bisa dakwah di pedalaman Sudan, di Khartoum, di pedalaman Afrika. Paham ya? Apapun Anda imam Masjid Haram kan ora iso. Pedalaman Madura ning Masalim bukan ndak iso. Nggih mboten. Umat ini butuh sekian dai yang di seluruh ujung dunia. Paham ya? Makanya kita doakan waliman ajra hadal khaira fi hadisa. Hadis Ahlul Bait yang paling saya kenang sampai saya figurakan, seolah sampai saya figurakan adalah hadisnya Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain, paham ya? An Abi Sayyidina Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika nanti di mahsyar. Ketika nanti di mahsyar, itu Allah itu dekat sekali antara Jibril dan Allah dan Jibril. Jadi Allah, Jibril, terus di tengah itu ada Rasulullah. Ya tentu kita tidak usah bayangkan tempatnya kayak apa. Bila kaifin walan hisab. Tentu yang paling diperhatikan Allah ini wali-wali kutub. Ya kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Asyadili, wali-wali papan atas. Sehingga yang masuk surga itu ya orang-orang elit, orang-orang yang memang kok Imam Ghazali kan manfaatnya jelas kan. Tapi akhirnya Nabi usul, setelah orang-orang papan atas ini selesai Nabi usul. Ay Rabbi, sama siapa teksnya? Ay Rabbi, dari kata ya Rabbi. Ibaduka abaduka fi atrofil arti. Yang menyembah nyendengan itu tidak hanya orang-orang keren ini. Orang-orang di pedalaman NTT, di Masalembu, di Sudan, di Afrika itu banyak menyembah nyendengan. Itu harus jenengan perhatikan juga. Jadi ibaduka abaduka fi atrofil arti. Lah makanya kita ini yo gelem kenal wong elit, kula nggih purun kenal Rabitatul Alam Islami, kenal tokoh-tokoh PBNU, kula lebih banyak kenal tokoh-tokoh PP Muhammadiyah. Oke lah kita mungkin elit. Pemene kok kowe delok hafid bodoni itu orang kan yo elit, kok digelar apa? Hafid penjaga Quran. Waduh. Qurane dijogo apa? Jogo kowe tambah rusak kabeh. Nah, orang-orang elit ini kan pantasnya mlebu swarga kan. Pantes kan, sok hafid mlebu neraka. Apa meneh iku. Ketua MUI kan ya lucu mlebu neraka misalnya orang kan ya ketua. Orang-orang elit itu tentu diperhatikan Allah karena khidmahnya ya luar biasa, ya luar biasa. Tapi banyak juga orang menyembah Allah dan tidak dapat apa-apa. Maka itu Allah, Kanjeng Nabi matur teng Allah, ya Allah tolong perhatikan mereka. Ya tanpa itu pun tentu Allah memperhatikan. Ini kan Allah hanya ingin memperlihatkan syafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu. Makanya di semua teks seperti itu wa huwa a'lamu bihim. Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah tahu. Tapi ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah terpinggirkan. Itu kan sama seperti malaikat itu alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Wa yastaghfiruna itu kan sebenarnya Allah tahu, tanpa itu pun Allah akan mengampuni orang-orang yang terbelakang. Paham ya? Tapi menunjukkan bahwa para malaikat pun sayang ke kita, sehingga di antara usulan para malaikat gimana? Minta kita ini diampuni. Sama tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni orang-orang yang nyembah Allah. Tapi kenapa itu diriwayatkan Rasulullah, itu menunjukkan bahwa usulnya Rasulullah itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bena Rabbin Karim wa bena Rasulin Karim, bena Rabbin Rauf wa bena Rasulin Rauf. Nah, sehingga itu tradisinya ulama. Kita punya Tuhan ya Raufur Rahim, punya Nabi yang disifati bil mukminina Raufur Rahim. Nah, kalau ada kusubu sebelah menyoal, enggak mungkin sifatnya makhluk kok sama dengan Allah. Ya, itu salah besar. Kita tahu bedanya. Kalau Allah Raufur Rahim bi dzatihi, kalau Rasulullah bi iznihi. Itu mungkin ngaji wis suwi kok dieling nang ngenyak wong roh. Ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Ora Jawa ora Arab ora jelas ya.
Nggak paham, mesti ono beda nih sama. Kita punya makanan, kalau kita makan sendiri namanya ya bikuwati karena yang punya. Kalau orang lain kok makan ya berarti biizni ya sama. Otoritas tunggal ya tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah yang Raufur Rahim bidzati. Tapi kalau Nabi kok bisa mensyafaati biizni. Itu disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Mulane ngaji itu, sekali-kali nak aku turu mau ayat kursi, ben ramen ngeritik. Ini gimana mendudukkan makhluk kok kayak kholiknya? Sing mendudukkan makhluk kayak kholike ya sapa le dodol bocah ora tau ngaji. Kita ndak akan memposisikan Nabi kayak Allah, enggak mungkin. Wah, Nabi sendiri yang ngajarkan kita la tutruni kama atrotin nasoro. Nabi sendiri ngajarkan kita, kamu jangan berlebihan memuji-muji saya sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita tidak akan muji seperti itu. Tapi tetap nyifati Nabi luar biasa. Toh ada pakemnya, ada aturannya, yaitu biiznihi. Apa? Biiznihi. Jadi kabeh kaya ngene iki lho, imam ya rukuk, makmum ya rukuk. Imam rukuk karepe dhewe, mulane imam iso sak enake dhewe kan. Wong jenenge karepe dhewe. Lah anak makmum anu. Jadi pun imam lali kan. Tapi kan Nabi ra koyo kowe kan ra mungkin lali ora koyo. Jadi kabeh ono pakeme ya. Kalau seseorang yang punya makan atau manfaatkan namanya bidzatihi. Kalau orang lain tidak punya kok ikut make namanya bidzatihi. Ya kira-kira seperti itu kias fikihnya. Karena Allah itu yang Tuhan, kalau memberi syafaat ya bidzatihi. Paham ya? Kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala. Makanya disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Atau tadi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an apa illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya apa? Asbatallahu ta'ala fi hadil ayat anna minhum may yashfa'. Cuma syaratnya biiznihi ta'ala. Jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensyafaati. Tentu dengan catatan biizni. Ya clear ya. Awas ya nak salah sini-sini wong. Ngaji puasanan sebelum ora paham sini-sini wong. Wali jamil mukmin tapi ora apa-apa untuk kiriman mau dibang nang omah. Dibang nang omah ada jatah ya ada apa? Pasana. Wes niate ngono lah muga-muga EP ditutupi Allah. Lah soal ana sing muncrat iku kakean. Wis kakean niku. EP 1000 muntah 1 sesapik no. Wali jamil mukminin rabbil muslimat al-ahya'i minhum wal ambatin naka karimun inaka sa'atin panjenengan ya wa karimun dan sing apian lunga wa apian musibut da'wat kang nyebadani pira-pira donga wa qadil hajat lan sing nekani pira-pira hajat wa ghafurudz dzunubi lan khati'at lan sing nyepura pira-pira dosa lan kesalahan ya arhamar rahimin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر فيها جاء بوجوه المصطفى محمد ولأهل الكون أنس وشرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فترضوا وَنَذَرُوا الْيُمْنِ وَالرَّدُ وَاسْتَدِئُوا بِجَمَالِ فَقَبِلْ حُسْنِ تَفَرَّدْ يَا نَبِي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بتعدي مستمر ليس ينفد حيث جئنا أطاع الجمال والمحير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فللرب كلها من إذ حبانا بوجود المصطفى محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين ومرحبا مرحبا يا رسول الله يا ربك يا نبيك نسعد بك يا إلهي سرعا لكل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودينا نجا سبيلي والحق والرشد ربي بلغنا بداية خير مدعاء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله ترشى أسرف الرسول للمحمد والسلام المستمرون والله فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله